क्या पूछो बोल जगो पुरुषोत्तम परम प्रेम से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय बोल ठाकुर दो धीरज को हाउले हाउले जारे बनो जारे जय 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 परम रोजा जारे जीवन जारे भूपत दोला सीते की हुतांग पितु बाचा पंचवटी वन निवास तो हरद्रावण रीति कथा करती सुवता धनुरीति अग्रागिरो आगो को माडी जा नले पछरे ओडुआ धीरे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र दरबार रे आज ये दिन अधिष्ठान पूर्वक पालार चिराचरित ऐतिह्यमान परंपरा को रक्षा करी आज आरंभ करिछि परम दयाल से परम प्रेममय से लीला पुरुषोत्तम ज्यादा पुरुषोत्तम लीला कहानी भारतर समस्त अगणित ज्ञान प्राज्ञ विज्ञ व्यक्तित्व मंडली मोर पुराण दर्शिनी मां माने युवकर्मी माने उनागुनी भाई बहन पुओ समस्त मंगल कामना प्रभु भागे निवेदन करूछि प्रभु समस्त को आज सुख काल रे रखंतु समस्त को दीर्घायु चिरायु करंतु ए उद्देश्य आज आपण मानक निकट रे पाला को भेटी दउछि आज प्रथम आरंभ करिछि आपण मानकर गायक शिरोमणि निरंजन कर स्वर्गत लेखनी मनोड ताकर निश्रुत हितरा जो पद आद्य रे जा प्रांत रे जा श्रृंखल जमक जा रे जीवन जा रे भेटी पर मोर जा चाली जीव ये वस्तुवादी दुनिया रे मनीषा आजी सब भाबुची मो सब निजर मु आजी सब प्रतिपत्ति मोर बैंक बैलेंस मोर टंका पैसा मोर ये परिवार मोर एको दिन तो छाड़ीबा को पड़ियो
ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ହଉନି। ଛାଡ଼ି ହଉନି। ନା ବା। ତେଣୁ ଚେତା ପୁରୁଷ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କଲମ ଚାଲିଛି ଗାୟକ ଶିରୋମଣିଙ୍କର ଯାରେ ଜୀବନ ଯାରେ ଭେଟି ପରମର ଯାରେ ପରମର ଯା ପରମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯିଏ ତୋତେ ଆଜି ତୋ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଯିଏ ତୋତେ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। କେମିତି ଯିବୁ? ତାଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ତୁ ଯିବୁ। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆଜି ସେଇ ମା ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତା ଆଜି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ ये जणा पड़िला हे कला खान्ते जणा पड़िला हे कला खान्ते तुम भक्त निसाकी तुम भक्त निसाकी भक्त निसा कला खान्ते जणा पड़िला हे कला खान्ते जणा पड़िला हे कला खान्ते आज जना पड़ला तुमर भक्त निशा भक्त पाई की अरुचि लागिला किरे भक्त पाई की अरुचि लागिला कोन किरे राम लक्ष्मी शांतानी तो परोसा की हाथ पारा चा देवे मन सज्जन वर्ग वरेण्य साहित्य अनुरागी विद्वान मंडली वरेण्य महामाने आज भारतर संविधान विषय पालार पर्याय बहु भागरे
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅବକ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜ ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧପତନ ହଉଛି ଆଜି ସେ ସମୟରେ ପାଲା ଡାକରା ଦଉଛି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପାଲ୍ୟତେ ସର୍ବା ସଂସ୍କୃତ ବାଦିତ୍ରାଦୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବା समस्त संस्कृति अछि गीत गीत वाद्य ताल लय मान अछि समस्त शास्त्र आधार होछि पाला तेणु पाला होछि शास्त्रीय कला तेणु शास्त्र को नहीं दबा मु आज आपण मानक निकट रे भेटी दबा को जाउछि परम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रनकर कथा जीवन चर्यार कथा रचना करबा को जाई महाकवि कालिदास प्रथम आदि से माने भाबिले मु कोन कहार कथा आलोचना करू ठीक ठीक आज्ञा कोन लिखिले रघुवंश महाकाव्य रे ओ सूर्य प्रभव वंश को चाप विषयामती सुदुस्तर महादुरु पेनास्मि सागरम कवि कालिदास जहांकर कथा लेखिबा को जागी प्रथमे चिंता करे कोन लेखि कोन को सूर्य प्रभ वंश को जलप विषय मत तले काहे प्रभावशाली सूर्य वंश काहे मो बळा विषय मनिसटी संसार आसक्त मो भଳି छुटिया मनिसटे कालिदास कहउछ ठीक तने प्रभुंकर कथा मु कोन लेखि पारिबी ना निश्चय निश्चय प्रभुंकर आशीर्वाद हेले ये मनीष सात समुद्र तेरे गई पार है आइटा कोन छोटिया लेखिबो ना भଳି व्यक्तित्व सिया जे कथा कहिछन ठीक तने जाहाउ कोनगी आगे सिद्धांत होईची परदिन पूर्व दिन राती रे आज्ञा बसी वशिष्ठ जाबाळी वामदेव कश्यप सुमंत्र हे आपण मानकर कवि सम्राट उपेंद्र भंज आनकर कलम चलीची आज्ञा सिद्धांत होईची रामचंद्र माने राजा हबे ए कथा सिद्धांत करछन दशरथ समस्त को बसई छे दशरथ मोर मनरथ मंडाई के राजधानी डाकी देले गुरुदेव वशिष्ठ को ए गुरुदेव आज्ञा गुरुदेव कोहंतु आज आपनको पाखरे हम सारा अयोध्यावासी माने समस्त अछन आपण इच्छा कले हम राज्य को माने एक पवित्र राज्य रे परिणत निहाती निहाती आपण जते बेले निर्देश दउछंती से निर्देश मानिबा को मु के निश्चय मु मानिबी से निर्देश रे आपण माने समस्त को ये सारा विश्व रे ये राज दरबार रे समस्त को सम्मान देई कथा कोन गया गुरुदेव कथा हला मोर चारि पुत्र अछंती राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तांको भीतर राजा कियो ये हो ठीक कथा गया मु तो अवसर नै लेबी आउ राज्य संभाली परिबी ना आपण सिद्धांत करंतु राजा कियो आज्ञा आपनकर निर्देश हेछि मु निश्चय कहिबी आज्ञा कहले वशिष्ठ महर्षि आज्ञा दिग्द्रष्टा पुरुष देखिला से साधु साधना रे जे सारे साधु के आज्ञा साधुंको मुखु साधु वाणी आदि कुमति खंडे दाहा सेवणी साधु जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले साधना रे जे धृत से साधु आ जीवन रो साधना अछि अरे कु जिनिस को जे दमन करिछि इंद्रिय को जे दमन करिछि जे साधना रत से साधु भागवत कोन कहले साधु साधु वाणी कुमति खंडे ताहा तेणु आज राजा दशरथ कहले प्रभु गुरुदेव आपण तो सर्वज्ञ पुरुष चित्त प्रज्ञ आपण जा सिद्धांत करबेटा निश्चित भाबरे मु मानि ले मु शेष निर्देश रे पहुंचली निर्देश रे पहुंचली आज्ञा कहिले कथा आज्ञा वशिष्ठ महर्षि कहले देखो राजा रामचंद्र राजा हबो रामचंद्र राम हबो राजा काना गुरु से तो तेणु से कहले राम राजा हेबे प्रभु राजा काहे ना एते पुओ अछंती आउ तीन पुओ अछंती आज्ञा तीन पुओ भीतर चारि होचंती रामचंद्र बड़ होचंती रामचंद्र रामचंद्र हेबे राजा काहे की रामचंद्र काहे की राजा हेबे मंतव्य देले के वशिष्ठ कहले आज्ञा कहले त्रैलोक नाथ हे रघुरा
ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରୈଲୋକର ନାଥ ହେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ଶୁଣ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପତି ହେବେ ସିଏ ସେ ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ସେ ଭାଇ ଯେ ପୁଲିସ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ ସବୁ ସତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାକେ ବୋଲେ କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ ଯାତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବୁ ସଂସାର ପୂରଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧପତନ ହେଇଯାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ହେଇକି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ନିବେଦନ କଣ କୁହ ଭୂପୁତ୍ରୀ ତବ ପତ୍ନୀ ତସ୍ୟ ଭୂବ ପରିଗ୍ରହଣ ମନୁ ହନୁମାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କିଏ ନା କହିକି ରାଜା କଣ ଭୂପୁତ୍ରୀ ତମ ପତ୍ନୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅଭିଷେକ ହେବେ ରାମ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ଭୂପୁତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର କନ୍ୟା ହଉଛି ସୀତା ସୀତା ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ତ ଶାଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆଉ ଯିଏ ରାଜା ହବ ସେ ତ ପୃଥିବୀର ପତି ହେବେ ଆଉ କେମିତି ହବ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ଅସୁଧାପତି ପଦ ଆମେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ଯା ମାତା ତାର ବସୁଧାପତି ପଦର ଆମେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ବସୁଧାପତି ହେଲେ କିଏ ବସୁଧାପତି ହେବ ରାଜା ଯେ ରାଜା ହବ ତାକୁ ବସୁଧାପତି କହିଯିବ ବସୁଧା ତାର ଶାଶୁ ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଛି ରାମ ରାମ କେମିତି ରାଜା ହବ ଏଇ କଥା କହି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ରାମ ରାଜା ହେଇପାରିବେ କାହିଁକି ରାଜା ହେବେନି ଆରେ ସେ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର ଆପଣ ତିନିଟା ବର ଅଛି ପ୍ରଥମ ବରରେ ରାମ ବନବାସ ଯିବ ବେଶକୁ ଯେ ଇଙ୍ଗୁଦି ଇଙ୍ଗୁଦି ଫଳ ବନବାସର ଯୋଉ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଯେ ବିଭୂଷଣ ଘରେ ଦେଲେ କିଏ ମା ଘରେଇଲି ରାମରେ ବିଳମ୍ବ କରନା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ବନକୁ ପଳା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ହସି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ମା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏ ବନକୁ ଯିବି ବନ ଯାପନ କେମିତି କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରିବି ଯେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଯେ କଥା କଥା ବସ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ କଣ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ଏ ତ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣ ଜନନୀ ସୋଇ ସତୁ ବଡ ଭାଗୀ ଏ ମା ଶୁଣ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅବତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ଏ ପିତା ମାତା ତୋର ହର ଗୌରୀ ତୋର ସତ୍ତାରେ ଏକାରିତ ତେସରା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଜ୍ଞାନୀ ପୁଙ୍ଗବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରାମ ହେବେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରାଜା କାହିଁକି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ତ୍ରୈଲୋକର ନାଥ ସେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରୂପବନ୍ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଚାରବନ୍ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ସମାହାର
ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ହେଇପାରିବେ। ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ରଘୁବଂଶ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସେ କିଭଳି ମାନେ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାନାଂ ବିନୟ ଧାନା ଜନ୍ମ ହେତ କହିଲେ ରାମଙ୍କର କି ଗୁଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ମାନେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିବେ ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ରାଜା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ହବେ, ମାନେ ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ରାତି ପାଇଲା ହେଲା କଣ ପଦ ସେମିତି ଇଏ ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଆଜ୍ଞା ବନମାଳୀଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ ରାତି ପାଇଲା। ଇଏ ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଉଠିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ, ଖେଳନ କଲେ। ପ୍ରଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ରାଜା, ଆନନ୍ଦର ବିଭୋର ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ? ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଦଶରଥ ବସୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନାର୍ଚ୍ଚନ ସାରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଇକେୟୀ। ଆରେ କଇକେୟୀ ତୁମେ କଣ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚ? ତୁମର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କୁହ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛ କୁହ। ଆଜ୍ଞା କଇକେୟୀ ଆଜି କହିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ରାଜା ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଥା ନିବେଦନ କରିବା। କଣ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କୁହ। हे मां सुनो सही पुओ झियो माने भाग्यवान हो जे पिता माता